তুমি বেড গুটে দিলে পারিছ কে তুমি তার জীবন ফিরে পারবো কে তুমি কা কোটিং করছো লড়ুছ কে হলে কে লড়ুছে জনে মরি গলা কেনতা হেবা লড়লে ভলি বাকি আমি আম অভিযোগ করছু। বলাঙ্গীর বড় ডাক্তারখানা হচ্ছে ভীম ভোই মেডিকাল কলেজ হসপিটাল। 5টি জিল্লার রোগী এই হসপিটাল উপরে নির্ভর করতে। যে জিলা মুখ্য চিকিৎসালয় রহিলা তাকে প্রথমে মেডিকাল কলেজ হসপিটাল ভাবে ব্যবহার করা যাউথিলা। এবে শিফট হয়েছি কিছু কিছু ওয়ার্ড আসি যাইছি। এই হসপিটাল উপরে সমস্ত নির্ভর করে থাকে কিন্তু হসপিটাল নাঁরে সাংঘাতিক অভিযোগ আসিছি। মেডিসিন ওয়ার্ডরে গোটে রোগী কু ভর্তি করে কিন্তু ডাক্তার মানক চিকিৎসা অবহেলা যোଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ନା ଡାକ୍ତର ମାନେ ନେଇ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନକେ ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଆଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇ କରାଲେ ଗଲେ ବେଲକେ ତ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲା ବେଲକେ ଆର ସୋର୍ସ ତ ନେଇ ଥାଇନ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଲା ସେମାନେ ତାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗବାର କଥା, ସେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ। 3.1 ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଥିଲା। ବ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଲେଖଲା ଏଠାନୁ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେନ ବ୍ଲଡ୍ ମିଲବା ବୋଲିକରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲେଖଲା ସୁଧେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ବି ନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ବି ଲେଖିଛେ এটি ব্লড ব্যাঙ্ক নাই কি? এটি ব্লড ব্যাঙ্ক আরম্ভ হেলানি না নাই? ব্লড দউছন্তি নাই? କିଛି ନାଇଁ ନ ଡକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ କି ନାଇଁ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ନ। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାଁ ବି ନାଇଁ ନ। তো ଆପଣ এই হসপিটাল রু 2-3 কিলোমিটার ଯିବା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜଣେ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ହେଲା 7 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବା ସେଟା ବ୍ଲଡ ଯିବା ପାଇଁ। ଇନୁ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ ଲେଖିଲେ ଆଉ ସାମ୍ପଲ ବି ନେଇ ଦେଇ ବ୍ଲଡ ର କେନ୍ ଗ୍ରୁପ କାଣା ମାନେ ସାମ୍ପଲ କାଢିକି ଦେବାର କଥା। ସେ ଛୁଆକେ ପଠାଲେ ସେନୁ ଯା ବ୍ଲଡ ଆଣିକି আসবো ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷର ବି ହଉ ତାହାକେ ଯଦି ଆମେ ପଠାବେ ଏଠୁ ଇନୁ पर्सनाली से मैंने गोटे पेपरटे लिखिक पठाबे इमरजेंसी पेसेंट के बोले से पेसेंट केते दूर पहुंचबा ताके ऑक्सीजन भी नहीं दे से 3 घंटा 4 घंटा तो तार ट्रीटमेंट नहीं है। इमरजेंसी रे खाली से गोटे पेपर रे लिखि देले इमरजेंसी ब्लड अच्छे बोली यार से ताकर पुओ के धरे देले। आज्ञा तो एटा तो बलांगीर भीम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एडे बड़ कोठा हिची बड़ हॉस्पिटल चिकित्सा ठीक रे होनी। आज्ञा एटा खाली ना कोठा इटा के खाली से कोठा बोली कहि दून भड़ा घर बोली कहि दून इनो के डॉक्टर बोलबार जिनिसटा नै न। जदि डॉक्टर थिता बोले आज से ताकर जीवनटा नहीं जेथिता एंता आज्ञा बहुत लोकर जीवन गला न और आके बहुत भी जीवा। एडे बड़ हॉस्पिटल मुई कहू जे आज्ञा ई जगह रे बेड गवर्नमेंट देई नहीं पारबार हमर पेशेंट के भी बेड नहीं पीताई तले सुईतिला। आज्ञा एडे बड़ हॉस्पिटल बिल्डिंग आपन केबे देखिबे भी एडे बिल्डिंग जे लोक ता माने बुलले भी बुली नहीं पारे गुटे दिन किंतु से जगह रे बेड सुनुथबे जो हॉस्पिटल रे बेड मध्ये नाही बोली कहउचंती जो समस्या आगरो थिला सेही समस्या बढ़ी जाइछि जहाँ आशा कराइथला समस्या रो समाधान हेबो किंतु से समस्या बढ़ी जाइछि। लोके अभियोग करछंती आपण रोगी को धरि के आइथिले आसीबा पर केमिति कोन ट्रीटमेंट करा गला। आज्ञा जेते बेला तो पहला सुनु इमरजेंसी वार्ड रे से माने कहले जे तुमे ब्लड टेस्ट के करबो आउ से माने ऑक्सीजन भी दिले और हाथे केना गुटे इंजेक्शन ते दिले तारपर हमको 2 नंबर वार्ड के पठाले से मेडिसिन वार्ड के आउ से जगह के जेते बेले गनु गने सेते हला ना नै सर कहू जे सर सेते बेले डॉक्टर आज्ञा राउंडिंग करूथिले आउ जेते बेले राउंडिंग करथिले से टाइम रे हमें पहुंचिलु आउ हमर बेड तो नै मिला गया बोले तोले रखितिनु तांको आउ डॉक्टर आसले बोले सब कागज पत्र देखानु हो ठीक अछि 5टा ब्लड लागबा आउ तुमे आज गुटे दे दियो बोले आउ गुटे स्लिप रे लिखि देले आउ हत को ठीक अछि जो ब्लड आनबो बोले तापने चेक करि पलाले राउंडिंग करले से स्लिप रे धरलु से तांकर पोर सहित बेले जेते बेले गनु से हां ब्लड बैंक के जेते बेले गनु सर से जगह रे से माने कहले जे सैंपल काहे ब्लड सैंपल काहे बोले ब्लड सैंपल कोन तो हमें जानिनु बोले सेते बेले हमें कहलु जे इन जगह पुणी आसिलु से जगह रू जे जगह रू आसिलु आ इमेन को कहलु सेना तो कहले जे हमको ब्लड सैंपल दरकार तापरे जे से माने काढी के देले ब्लड सैंपल तापरे एटू पुणी धरि गडु बारंबार जीवा आसीबा हवा भीतर रोगी रो मृत्यु ही जाईछि। हां आज्ञा आउ से जगह रे गोटे घंटा पर्यंत अटकबा के पड़े बोले से जगह रे जते बेला हमें अटकिनु गोटे घंटा तापर जगह ब्लड देनु एक्सचेंज करलु आसलु बोले सेते बेले आसला बेले बाटे फोन करले से भाई जे कोन अभियोग करछन जे मृत्यु हेछि चिकित्सा अवहेला पे। हां आज्ञा एटा चिकित्सा अवहेला हेछे बोले से डॉक्टर माने जेन माने लेखुछन ब्लड बैंक के जेन माने पठौछन से माने एते जानबार कथा जे
মনে করে ধরি নো এই ছুয়া গোটে কিছু পড়া লেখা নিছে মুই তার সাথে যাইছিনি মুই বি জানি যে স্যাম্পল লাগছে বলি ব্লড ধরি করে আমি তারপরে যাকর এনে চড়ামু বলি ও পজিটিভ বলে জানিথিনি মুই এনো স্যাম্পল কিছু নেই দেই হয় মানে স্যাম্পল নে দে আর খালি সে কাগজ কে পঠেছন আজ্ঞা বলে এମାନେ জানিথিবে এমানে বারম্বার আজি যাহা কହୁচন্তে যে ব্লড ব্যাংক আজি পর্যন্ত হেই পারি নাই কিছু ওয়ার্ড শিফট হেইছি তো ব্লড যেতেবেলে দরকার হচ্ছে এমানে 10 কিলোমিটার যাউছন্তে ଯିବା ଆସିବା 3-4 থর করিবা ভিতরে রোগীর মৃত্যু হই যাইছি এই দেখি পারুথিবে এ হচ্ছে হসপিটাল বড় বড় কোঠা ଅଛି এটি সিকিউরিটি গার্ড মানে মধ্যে রইছন্তি এপরি কি ভিতরকু এই যে হসপিটাল রয়েছে ভিতরকু কোনসি গণমাধ্যম প্রতিনিধিଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ନାହିଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଲାଉ କରିବନି ଭିତରକୁ ବୋଲି କିଏ କହିଛି ଆପଣ ସୁପରିଷ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇ ପାରିବନି ବୋଲେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାହେଇଛି শুণুবে যে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ মনা করা যাইছি তাঁকু যে ভিতরক কোনসি গণমাধ্যম প্রতিনিধিকে ভিতরক যাওয়া দেউ না ক্যামেরা যাওয়া দেউ না কিন্তু ভিতরে যে প্রকার অসুবিধা হচ্ছে জনে রোগীর মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে আজ তো সাংঘাতিক অভিযোগ করছেন বারম্বার যা আসবা ব্লড পাই যা আসবা হয়েছেন তা ভিতরে রোগীর মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসা অবহেলার রোগীর মৃত্যু হইতিবা সাংঘাতিক অভিযোগ হয়েছে এই ঘটনা উপরে জেলা প্রশাসন এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সঠিক তদন্ত করা কথা এবং যে বড় হসপিটাল বহুত আশা নেই লোকে আসুচার সে লোক মানে যেমিতি ঠিক ভাবে চিকিৎসা সুবিধা পাইপারে সেই ব্যবস্থা করা কথা বলাঙ্গীর ক্যামেরা পর্সন আশিষ বারিঙ্ক সহিত ঘটেশ্বর মিশ্র OTV।